बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी व रुकन सूबाई असम्बली हाजी नईम सफदर इंसारी असम्बली इजलास में अपने हल्के के अहम मसाइल पर इज़हार ख्याल करते हुए देखिए गुलिस्तान न्यूज़ की इस वीडियो में। जनाब नईम सफदर अंसारी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने इस अहम मौके पे मुझे बात करने का मौका दिया। चूँकि आपने वक्त की पाबंदी बड़ी हमारी बारी आने से पहले फ़िक्स कर दी है, तो मैं बात को मुख्तसर और पॉइंट पे रखता हुए करूँगा अपनी बात। अभी चंद दिन पहले यहाँ पे स्पीकर साहब ने, मैं उनको भी बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा इस हवाले से कि उन्होंने एक तो ये रूल्स में जो अमेंडमेंट की हैं उनकी वजह से इस हाउस की सेंटिटी में जो इजाफा हुआ है उस बात पे मैं उनको बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा। साथ जो उन्होंने 30 मिनट्स का एक ड्यूरेशन रखी है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात करने की, वो अपनी अहमियत का हामिल तो है, लेकिन साथ उन्होंने जो रूलिंग्स दी कि जो भी मेंबर बात करेगा जिस भी डिपार्टमेंट पे, जिस भी इशू पे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को वो आप सेंड करें, उन पे उनकी फीडबैक आएगी। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कदम है। इससे पहले हम जो जहाँ पे बात करते थे, बाज़ दफ़ा उस पर अमल होता था, बाज़ दफ़ा उस पर नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन इस इनिशिएटिव से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे इश्यूज़ जो यकीनी तौर पे अपोजिशन के भी होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भी होंगे, लेकिन सबका फोकस अपने हल्के और अपने इस सूबे की आवाम की बेहतरी है। मैं यहाँ कोई ऐसी तनकीदी गुफ्तगू या किसी के मुतल्लिक बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, चूँकि आपके सामने हर बंदे की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि सियासत जो है इसको खिदमत की नज़र से देखा जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा पार्टी लाइंस पे आके आपको कुछ ऐसे इक़दामात या आपको ऐसी तकारीर करनी पड़ती हैं जो शायद अवामी मसाइल से हटके हों। लेकिन मैं अपनी चीफ मिनिस्टर को इस हवाले से यकीनी तौर पे खराज तहसीन पेश करूँगा। उन्होंने जितने इक़दामात अभी तक उठाए हैं वो डायरेक्टली एक आम पब्लिक से, आम बंदे की बेहतरी के लिए और उसकी सहूलत के लिए हैं, जिनमें सेहत कार्ड, मिनॉरिटीज़ का कार्ड आज जैसे लॉन्च हुआ, लाइफ स्टॉक का कार्ड, दीगर इस तरीके के एक ऐसा मंसूबा अभी जिसमें पहले भी बात हुई सुथरा पंजाब के हवाले से। यकीन जानिए, हमने पिछले साल जैसे ही ये गवर्नमेंट हमारी आई, ये कैंपेन तो अभी लॉन्च हुई, हमने अपने ज़िला कसूर और शहर कसूर की हद तक इस पे काम किया, और रिवार्ड और रिगार्ड तो अल्लाह ताला की ज़ात से है। जब आप मेहनत और कोशिश करते हैं तो फिर वसीले और ज़रिए भी अल्लाह ताला बनाते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारा सुथरा पंजाब, ये चूँकि पंजाब की तारीख में एक ऐसी कैंपेन है जो पहली दफ़ा लॉन्च हुई, आज से पहले सिर्फ वादे और नारे किए, तो यकीनी तौर पे इस पे बड़े काम करने की ज़रूरत भी है और होगा भी इंशाल्लाह, और उसके नताइज इस सूबे के अवाम देख भी रहे हैं और मज़ीद बेहतर देखेंगे। मैं यहाँ अपने कसूर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से एक ऐसा इशू है, मियाँ मुश्तबा इशरार रहमान साहब बैठे हैं, मुझे आज भी वो दिन और वक्त याद है हमारी पुरानी असम्बली का। ये उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके साथ हम जो बात जो यहाँ करते, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपार्टमेंट को गई। मुझे अपने वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज याद है, वो मैंने इनके सामने गुजारिश की, इन्होंने ना सिर्फ अप्रूव किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज बच्चियाँ पढ़ के मुस्तफ़ीद भी हो रही हैं। इसी तरह से हमने स्कूल अपग्रेडेशन की बात की थी, वो भी वहाँ पे बने। आज मैं एक ऐसे मंसूबा या एक ऐसा इशू इनके तवज्जो का हामिल है आपके तवज्जुह से चेयरमैन साहब, वो हमारे बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का क़याम है कसूर में। यकीन मानिए पिछले दौर में यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बिल्स और यूनिवर्सिटीज़ का अंबार लगाया गया जो सिर्फ कागजात की हद तक रहा। हमें खुशी होती इस बात की कि जो यहाँ पे बिल मंजूर हुए वो ऑन ग्राउंड बनते भी, लेकिन इस बात का शरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को जाता है
کہ جو نہ صرف وعدے بلکہ عملی اقدامات پہ یقین رکھتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلا چونکہ بجٹ تھا, اس میں وہ والے مسائل کو ہم نے اوور کم کرنے کی کوشش کی جو ہمیں بدقسمتی سے ورثے میں ملے, لیکن انشاءاللہ اب آنے والے بجٹ میں اور عام معاملات میں انشاءاللہ یونیورسٹی کو ضرور زیر بحث اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور ایک ایسا ایشو ہے میں جو یہاں پہ اپوزیشن کے اپنے دوست احباب کو اور اپنے گورنمنٹ کے بھی اور آپ کے توسط سے یہ میں نے ابھی چند دن پہلے اس پہ تحریک التواء کار جمع کرائی, بدقسمتی سے وہ سیشن اینڈ ہوا تو وہ لیفٹ اوور ہو گئی. وہ ہے جناب چیئرمین قرآن محل کا قیام, جو ہمیں پورے پنجاب کے अच्छी बात सुन लें, कुरान पाक की बात हो रही है. سر ایک ایسا یہ ایشو ہے جو ہمیں اکثر و بیشتر پورے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ خراب بننے کا موجب بن جاتا ہے. قرآن پاک کے وہ ضعیف اوراق, وہ ایسی چند مقدس آیات جو شاید اپنی ایکسپائری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, وہ کسی مطلب انجانے میں کہیں گر جائیں یا ان کا کوئی تقدس نہ پامال ہو جائے تو اس پہ آپ کے سامنے حالات بہت کشیدہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ بن جاتے ہیں. تو اس کا ایک سلوشن کے لیے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ایک قرآن بورڈ قائم ہے, جن کی یہ ذمہ داری ہے, انہوں نے یہ قرآن محل بنانے ہیں جہاں پہ ان ضعیف اوراق کو ہم محفوظ کر سکیں یا ان کی دوبارہ ان کو ریسٹور کر سکیں. تو ابھی تک بدقسمتی سے وہ صرف بورڈ انٹیکٹ ضرور ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. وہ صرف ایک محل بنا ہے لاہور میں, باقی ڈسٹرکٹ میں نہیں اس پہ کام ہوا. تو میری گزارش ہوگی کہ صرف ضلع قصور نہیں, پورے پنجاب کے ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹرز پہ کم از کم ایک ایک قرآن محل ضرور قائم کیا جائے. बहुत शुक्रिया. میں آخری بات آپ کی اس توسط سے, ابھی چند دن پہلے یہاں منسٹر CNW بیٹھے تھے, انہوں نے روڈز ریہیبلیٹیشن پہ بتایا. الحمدللہ ہمارا تعلق قصور سے ہے, آپ ساہیوال سے, آپ کا اور ہمارا روڈ فیروز پور روڈ اور دیپالپور روڈ کنیکٹ کرتا ہے, اس پہ بڑی تیزی سے کام ہوا اور ہو رہا ہے. لیکن یہ وہاں پہ اب ایک مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ یہ روڈ بنا تھا 2008 سے لے کے 18, اس ادوار میں, ان ادوار میں اس وقت ٹریفک کا لوڈ اس وقت کے مناسب سے بہت تھوڑا تھا. آج وہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور موٹر سائیکل کے حوالے سے, رکشاز کے حوالے سے ابھی جس طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک لینڈ ڈیڈیکیٹ کی ہے, تو میری گزارش ہوگی کہ فیروز پور روڈ پہ جو سروس لین ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ حادثات میں کمی آئے. میں آپ کی توسط سے ایک انفارمیشن دیتا جاؤں کہ پنجاب میں پچھلے 6 مہینوں میں 2.5 لاکھ کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ رجسٹرڈ ہیں 112 ڈپارٹمنٹ سے, جن میں کیجویلٹیز 85 to 90% ہیں. बहुत शुक्रिया. تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہ کام بہت کر رہے شکریہ. ہیں.